सूरज सर पर आ चुका था। गाड़ियां हर तरफ रवां दवां थी। वहाज बलोच गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ा रहा था। चेहरा सख्त गुस्से से तन गया था। इसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर बुरी तरह भींची हुई थी। चंद मिनट पहले इसने अपने ड्राइवर को सबके सामने नौकरी से निकाला था। आज जॉब पर वो लेट आया था। हालांकि इसने अपनी परेशानी बताई थी कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। ऐसे सिर्फ अपने काम से तवक्को थी, और जो इसके काम में रुकावट बनता था वो इन्हें इसी तरह काम से बेदखल कर देता था। आज इसकी एक अहम मीटिंग थी। वो इसके लिए पहले लेट हो चुका था और अब हर गुजरता सेकंड इसके असाब मजीद खराब कर रहा था। वो मजीद रफ्तार बढ़ाने वाला था जब अचानक एक लड़की दौड़ती हुई इसकी गाड़ी के सामने आई थी। ये गर्ल्स कॉलेज का रोड था जहां अक्सर ये हादसा पेश आता ही था, और आज वो भी इस हादसे का शिकार हो गया था। इसने फौरन ब्रेक लगाई थी। टायरों की चीखती आवाज के साथ गाड़ी रुकी थी, जबकि वहाज गुस्से से बाहर निकला था। ऊंचा लंबा दराज कर, चौड़ी जसामत, कसरती वजूद, थ्री पीस पहने वो इस वक्त बला का हसीन लग रहा था। एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी और वो इसके नजदीक आया था और गुस्से से धारा था, दिमाग खराब है तुम्हारा, मरना है क्या? मगर अगले लम्हे इसकी नजर जमीन पर गिरी बेहोश लड़की पर पड़ी थी। वो चंद लम्हे इसे घूरता रहा, फिर झुंझुला कर इसके करीब बैठा था। ओए सुनो, उठो। इसने इसका बाजू हिलाकर जगाने की कोशिश की थी, मगर वो होश में नहीं आई थी। वहाद ने सख्त सांस खारिज की थी। क्या मुसीबत है? पहले देर हो रही है और अभी एक और तमाशा मेरी जिंदगी में शामिल हो गया। वो बेहद झंझला रहा था। कुछ देर वो इर्द गिर्द देखता रहा था। बड़ी गाड़ी और महंगे लिबास को देख के कुछ लोग करीब नहीं आए थे, लेकिन इसे एहसास हो चुका था कि कुछ लोग इसकी वीडियो बना रहे हैं। अगर वीडियो वायरल हो गई और इसका नाम खराब हुआ, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए मजबूरन फिर इसे उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिया गया और सीधा अस्पताल की तरफ बढ़ गया था। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स इसे अंदर ले गए थे, जबकि वो वहाज बेचैनी से कॉरिडोर में टहल रहा था। इसने फोन निकालकर अपने मैनेजर को कॉल की थी और सख्त बेजार लहजे में बोला था, मैं एक बहुत बड़े मसले में फंस चुका हूँ। जल्दी वापसी नहीं होगी और मुझे पता है क्लाइंट आ गए हैं, इनसे माजरत करूं, और फिलहाल आज के लिए मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं नहीं पहुंच सकता। और हाँ, कल ही मीटिंग फिक्स कर लेना, मजीद डिले करने की जरूरत नहीं है। इसकी बात सुनकर अगली तरफ से फौरन परेशान आवाज आई थी, सर आप जानते हैं ये कितनी बड़ी डील है, अगर आप नहीं आए तो। इसकी बात सुनते वो बोला था, मैंने कहा कैंसिल कर दो, बात को लंबी नहीं किया करो। ये बात मैंने तुम्हें 1000 मर्तबा समझाई है, मगर तुम अपनी इस बहस की आदत से बाज नहीं आते। इस बात को जहन में बिठाओ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरे मालिक नहीं हो। ऐसे ऐसा कलेजे में बात काटी और फोन बंद कर दिया था, और खुद वहीं गुस्से से मुठियां बंद किए खड़ा रहा था। वो यहाँ से नहीं जा सकता था, और अगर वो इस लड़की को छोड़कर चला जाता तो अस्पताल के लोग भी मीडिया में बकवास कर सकते थे कि अभी जिस नौयत का इसका काम चल रहा था, वो किसी भी तरह का मसला अपनी तरफ मोड़ना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि मजबूरन इसे वहां ठहरना पड़ रहा था। तकरीबन 15 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आई थी। वह आज फौरन इनकी तरफ बढ़ा था। कैसी है वो बेचैन था कि बिला वजह कोई मसला मजीद ना आ जाए, जबकि डॉक्टर इसे देखते हुए पुरसकून लहजे में बोली, परेशान न हो मिस्टर वहाज, अंदरूनी तौर पर इन्हें कोई चोट नहीं आई है। इसका शुक्र है, क्योंकि लड़की ज्यादा कम उम्र है। अगर अंदरूनी कोई चोट आ जाती तो बहुत बड़ा मसला बन सकता था। इसे कोहनी और घुटने पर जख्म हैं, बेहोश, खौफ और शदीद भूख की वजह से हुए हैं। लगता है कि 2 दिन से कुछ नहीं खाया। वहां चौंका था। 2 दिन? डॉक्टर ने सर हिलाया। जी, जिस्म बहुत कमजोर है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं मिल सकता हूँ उससे? जी। वो फौरन कमरे की तरफ बढ़ गया था। 2 दिन का सुनकर इसे न जाने क्यों इससे
ہمدردی محسوس ہوئی تھی، حالانکہ وہ کسی سے ہمدردی نہیں کرتا تھا، غریبوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا تھا، مگر پہلی بار کسی کے لیے دل میں نرم جذبات آئے تھے۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہ لڑکی خاموش بیٹھی تھی، چہرہ زرد تھا مگر نقوش بے حد خوبصورت ہے۔ اگر اسے کوئی غور سے دیکھتا تو نظریں نہیں چرا سکتا تھا۔ وہاج اس کے قریب جا کر رکا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بھاری سنجیدہ آواز میں بولا، اب کیسا محسوس کر رہی ہوں؟ اس کی آواز پر امامہ نے سر اٹھایا تھا۔ آپ کون ہے؟ لہجہ کمزور اور لڑکھڑایا ہوا تھا۔ جس کی گاڑی کے سامنے تم آئی تھی۔ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تم نے؟ امامہ نے نظریں جھکا لی تھی۔ چچی نے سزا دی، آج دوپہر کو کھانا ملنا تھا۔ وہاج کی بھویں سکھ رہی تھی، کیسی سزا؟ اور وہ کون ہوتی ہے تمہیں بھوکا رکھنے والی؟ امامہ نے ہونٹ بھینچے تھے، میرا کوئی نہیں ہے، میں انہیں کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہ کافی صاف گو تھی۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، لیکن مجھے ابھی بہت بھوک لگ رہی ہے اور عجیب سی کمزوری بھی ہو رہی ہے۔ وہ اس کو کیوں بتا رہی تھی وہ بھی نہیں جانتی تھی، اور وہ اس کی بات کیوں سن رہا تھا وہ خود حیران تھا۔ اور وہ وہاج بلوچ تھا، اس کے پاس بے وجہ کا وقت نہیں تھا، مگر اس لڑکی کے لیے اپنے وقت کو برباد کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، میرے ساتھ چلو گی، میں کھانا کھلا دیتا ہوں۔ وہ اچانک بولا تھا۔ امامہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا تھا جیسے اسے یقین نہ آیا ہو، پھر خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ وہاج کے چہرے کی سختی پہلی بار کچھ کم ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تھوڑا انتظار کرو، میں ڈسچارج کے پیپرز بنوا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ اس کی پشت دھندلائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس انجان آدمی کو دیکھ کے بہت اپنائیت فیل ہوئی تھی۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا وہ کافی دیر سے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ ایک بہت بڑا آدمی ہے۔ اس کے باوجود اس کے لیے ٹھہرا ہے، یہی وجہ تھی کہ وہ اسے جواب دے رہی تھی، مگر نہیں جانتے تھے کہ اس نے جواب نہیں دیا بلکہ اپنا دل اسے دے دیا۔ کچھ دیر بعد کاغذاتی کارروائی پوری ہو گئی تھی اور وہ اسے لیے اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ بھی بہت اچانک رد عمل تھا۔ وہ چاہتا اسے کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھلا سکتا تھا، پرائیویٹ کیبن بک کر سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کے وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ وہ بہت معصوم اور ایک بہت ہی بہترین خاندان کی لڑکی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ گاڑی ایک بڑے سے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ گیٹ پر کھڑے گارڈز اور اندر موجود ملازم اسے اتنی جلدی واپس آیا دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ وہاج بلوچ اگر کسی میٹنگ کے لیے نکلتا تھا تو گھنٹوں واپس نہیں آیا کرتا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا، پھر دوسری طرف جا کر دروازہ کھولا تھا۔ امامہ خاموشی سے بیٹھی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ شخص کیسا ہے، وہ اس کے ساتھ کیوں آئی ہے، مگر اس وقت اسے صرف کھانا چاہیے تھا اور وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ اور اس وقت انسان اسے کسی فرشتے کی مانند لگ رہا تھا۔ وہاج نے پہلی بار نرمی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ نیچے اترو۔ امامہ نے چند لمحے اس کا ہاتھ دیکھا، پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ وہ اسے سہارا دے کر باہر لایا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے معاملے میں غیر معمولی دلچسپی لے رہا ہے، حالانکہ اس کی گاڑی کے سامنے اس سے پہلے بھی کئی لوگ آئے تھے، اس نے کبھی کسی کو اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی رش ڈرائیونگ کرتا آیا تھا، مگر یہ لڑکی جانے کیوں اس سے نظر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ امامہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی، بہت خوبصورت گھر ہے آپ کا، آپ بہت امیر ہیں نا؟ وہاج نے مختصر سی نظر اس پر ڈالی۔ اس کا جواب دینے کی بجائے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے اپنا نام نہیں بتایا، اور تم کالج میں کیا پڑھتی ہو، عمر کیا ہے تمہاری؟ اسے برا لگا تھا اپنی بات کا نظر انداز ہونا، مگر اسے عادت تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، امامہ فرید، میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں 17 سال کی ہوں۔ بابا کی آخری خواہش تھی، اس لیے چاچو مجھے پڑھا رہے ہیں، ورنہ میں تو صرف ان کے گھر کے برتن ہی مانجتی رہ جاتی۔ اس نے بات ہنستے ہوئے بولی تھی، لیکن اس بات کے پیچھے
छुपा दर्द इस बिजनेस टाइकून को अंदर तक महसूस हुआ था, जिसे हार्टलेस इंसान कहा जाता है। वहाश ने सिर्फ हम कहा था और इसे अंदर ले आया था। इमामा अंदर दाखिल हुई तो हैरत से इर्द गिर्द देखने लगी थी। ये सब आपका है? इसने ऐसा बंगला टीवी ड्रामों में ही देखा था और आज पहली बार देख रहे थे। वो एक बार फिर इसे देखते हुए बोली, वाकई आप बहुत ज्यादा अमीर हैं। फिर वो हिचकिचाते हुए बोली, क्या मैं आपके सोफे पर बैठ सकती हूँ? वह आज पहली बार हल्का सा मुस्कुराया था। जाहिर है, और कहाँ बिठाऊं तुम्हें? वो इसे सोफे पर बिठाकर सामने खड़ा हो गया था। और एक बात पूछूं? इमामा ने सर हिला दिया था। तुम वो घर छोड़ क्यों नहीं देती जहाँ तुम्हारे साथ इतनी नाइंसाफी होती है? 2 दिन तक तुम्हें भूखा रखा जाता है, वो भी इतनी मामूली बातों पर। ये गलत बात है। अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे, मैं एक लम्हे में इसके साथ अपने तमाम तर रिश्ते खत्म कर दूं। इसकी बात सुनकर इसके चेहरे की हल्की सी चमक फौरन मद्धम पड़ गई थी। इसे नजरें झुका ली थी और आहिस्ता आवाज में बोली, मेरे अम्मी बाबा को किसी ने कत्ल कर दिया था। खानदान में कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। सबको डर था कि कहीं मेरी वजह से इनकी फैमिली भी खतरे में ना जाए। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, सिर्फ चाचू ने मुझे अपने घर रखा, वो भी लालच के पीछे कि मेरा मकान जो अम्मी बाबा के नाम है वो इन्हें मिल जाए। लेकिन शुक्र है, इस बुरे वक्त में इन लोगों ने मेरा साथ दिया, इसलिए मजबूरन मुझे हमेशा इनके एहसान तले दबना पड़ता है। अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं वो घर छोड़कर कहाँ जाऊं? वह आज खामोशी से इसे देखता रहा। वो पूछना चाहता था कि इसके वालिदैन का कत्ल किसने किया था, मगर से सवाल नहीं किया था। न जाने क्यों उसकी आंखों में आई हुई नमी इसे अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए इसने ये बात भी नहीं दोहराई थी। इसने से मुलाजमा को इशारा किया था, खाना ले आओ। मुलाजमा फौरन किचन की तरफ बढ़ गई थी, जबकि वहाज की नजरें मुसलसल इमामा पर थी। वो वाकई बहुत कमजोर लग रही थी। चेहरा जर्द था, होंठ खुश्क हो चुके थे, हाथों की हड्डियां तक नुमाया हो रही थी। इसे पहली बार किसी पर तरस आ रहा था। वो शख्स जो हमेशा दूसरों के मसाइल से बेनियाज रहता था, आज एक अजनबी लड़की की हालत देखकर बेचैन हो रहा था। इमामा ने धीरे से इसकी तरफ देखा था। बहुत अच्छे हैं, वह चौंका था। क्यों? वो बेख्तियार पूछ बैठा था। क्योंकि आप मुझे अस्पताल भी लेकर गए, फिर यहाँ भी ले आए। वरना लोग तो गरीबों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। आपको मालूम है, मैंने टीवी ड्रामा देखा था, इसमें देखा था कि एक आदमी ने एक गरीब को कुचल दिया और पलट कर देखा भी नहीं। मगर पता है, फिर ड्रामे के इख्तिताम पर इस आदमी के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ था। मगर आपने मेरी मदद की है, मेरा इलाज भी करवाया और अब खाना खिलाने के लिए अपने घर भी ले आए। मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या हम खाना खाने चलें? वो अब घूम फिर कर अपनी बात पर आ गई थी। वहां चलना में इसे देखता रहा, फिर नजरें चुरा कर बोला, हर किसी पर भरोसा मत किया करो मामा। दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, हर किसी के साथ जाना दुरुस्त नहीं है। मेरी बात का मतलब तुम समझ रही हो। इमामा कुछ बोलने वाली थी कि मुलाजमा खाना खाने का बोलने आ गई। इमामा की नजरें फौरन डाइनिंग रूम की तरफ जम गई थी। वहाज ने पहली बार किसी की आंखों में भूख को इतना वाज़े देखा था। इसे अफसोस हुआ था कि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसान को निवाले निवाले के लिए तरसा देते हैं। वो इसके लिए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया था। वो मजीद इससे मासूम के जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहता था। फहाज इसे डाइनिंग रूम में ले आया था। इमामा अंदर दाखिल हुई तो चंद लम्हे खामोशी से बड़े से डाइनिंग टेबल को देखती रही। वहाश ने सरबराही कुर्सी खींच कर इसकी तरफ इशारा किया था, बैठो। खड़ी क्यों हो? बैठो और खाना शुरू करो, ये सब तुम्हारे लिए। कहने को इसे ऑफिस जाना था, वहां पर कई तरह के काम इसके जिम्मे थे, मगर वो अपना नुकसान किए इसके साथ अपना दिमाग खपा रहा था। इमामा ने फौरन कुर्सी को हाथ से पकड़ लिया था और हिचकिचाते हुए बोली, ये तो सरबराही कुर्सी होती है ना, घर के मालिक की, मैं इस पर कैसे बैठ सकती हूँ? वो वाकई घबरा गई थी। इसे बहुत अजीब सी झिझक महसूस हुई थी। इससे अब अपनी मौजूदगी का भी एहसास हुआ था।
वहाज ने बेतासुर अंदाज में इसे देखा था। जिस तरह इंसान बैठते हैं इस तरह बैठ सकती हो। इमामा खामोशी से इसकी तरफ देखने लगी थी, जबकि वो मजीद बोला, और वैसे भी ये सरबराही कुर्सी नहीं, महज एक कुर्सी है। यहाँ कोई भी बैठ सकता है, जरूरी सिर्फ इंसान का बैठना है, जानवर का नहीं। वो चंद लम्हे खामोश रही, जैसे इसकी बात समझने की कोशिश कर रही हो, फिर धीरे से बैठ गई थी। मुलाजमा ने इसके सामने चिकन बिरयानी और साथ कोक रख दी थी। इमामा की नजरें जैसे बिरयानी पर पड़ी, इसकी आंखें चमक उठी थी। वो खुशी से चहकते हुए बोली, आपको मालूम है मैं ये खाना पूरे 5 साल बाद खा रही हूँ। कितना वक्त हो गया मैंने बिरयानी नहीं खाया। आपको पता है जब मैं अपने बाबा के घर थी ना, मैं रोज बिरयानी खाती थी। वो मुझसे प्यार इतना करते थे। इनको मालूम था मुझे बिरयानी पसंद है। महज एक दफा ख्वाहिश करने की देर होती थी और वो फौरन मेरे सामने लाकर रख दिया करते थे। मगर अब तो बरसों बीत जाते हैं। ये तमन्ना दिल में रह गई थी कि कभी पसंद की कोई चीज मिलेगी। वहाज ने चौंक कर इसे देखा था। मामा बिरयानी को ऐसे देख रही थी जैसे इसके सामने कोई बहुत कीमती चीज रखी हो। मजीद बोली, इन 5 सालों के दरमियान कई बार हमारे घर में बिरयानी बनी, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई, मगर मुझे एक निवाला तक नहीं दिया गया। फिर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, है मेरी सबसे पसंदीदा डिश है। इसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। वह आज खामोशी से इसे देखता रहा। इमामा ने फिर इजाजत तलब नजरों से इसे देखा था। खा सकती हूँ? वो किसी के घर मौजूद थी, वो भी एक अजनबी मर्द की। इस तरह बिना इजाजत के वो कुछ भी नहीं ले सकती थी। वहाज के अंदर अजीब सा एहसास उभरा था। किसी को खाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़े, ये सोचकर न जाने क्यों उसे तकलीफ हुई थी। हाँ खाओ ना, मुझे क्यों देख रही हो? वो खुद भी इसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया था। इमामा फौरन खाने में मगन हो गई। वो इतनी जल्दी जल्दी खा रही थी जैसे डर हो कि कहीं कोई इससे प्लेट वापस ना ले ले। वह आज इसे खामोशी से देखता रहा, फिर बोला, तुम बेवकूफ हो, पैसे जमा करके बाहर से खा लेती। बाहर इतनी जगहों पर कम कीमत में भी मिल जाती है। मामा ने खाते खाते सर उठाया था और मासूमियत से बोली, इतने पैसे कभी मिले नहीं कि जमा करने की नौबत आती। फिर हल्के से हंसती थी, मगर इस हंसी में दर्द साफ था। चची और चाचू ने मुझे मनहूस करार दिया हुआ। इनका कहना है कि मैं जिस घर में जाती हूँ वहाँ अंधेरा ले आती हूँ। इसलिए कई दफा शादियां हुई, खानदान में बड़ी बड़ी तकरीब हुई, मगर मुझे साथ लेकर नहीं जाते थे, क्योंकि इनविटेशन कार्ड पर साथ सख्ती से दर्ज होता था कि मुझे नहीं लाया जाए। वहाज की भवें सुकड़ी थी। दिमाग ठीक है, ये कौन फजूल लोग हैं जिस तरह इनविटेशन कार्ड देते हैं और लोग तुम्हें मनहूस कह रहे हैं और तुम मान लेती हो ये सब। इसकी बात सुनकर इसने फौरन नफी में सर हिलाया था। नहीं, वो फौरन बोली, क्योंकि झूठ है। मनहूस नहीं हो, हमारे खानदान में बहुत से अच्छे लड़के हैं, पढ़े लिखे, समझदार, अच्छे कारोबार वाले। ये सब चची ने किया। इन्होंने ऐसी बातें खानदान में फैलाई हैं ताकि कोई भी खानदान मुझे अपने घर की बहू न बनाए। दरअसल वो अपनी बेटियों के लिए ये अच्छे रिश्ते चाहती हैं, इसलिए वो मुझे हमेशा दबाना चाहती हैं। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर अचानक बोली, आपको पता है मुझे पियानो बहुत अच्छा बजाना आता है। वाश ने पहली बार दिलचस्पी से इसे देखा था। वाकई? मामा के चेहरे पर हल्की सी चमक आई थी। कॉलेज में एक मुकाबला हुआ था, मैं फर्स्ट आई थी। बाबा ने सिखाया था मुझे। अगले ही लम्हे इसकी आवाज मध्यम पड़ गई थी। लेकिन जब चाचू को मालूम हुआ तो इन्होंने इनाम के सारे पैसे मुझसे ले लिए और चची ने इन्हीं हाथों पर गरम चिमटा लगा दिया। इसने अपने हाथों की तरफ देखा था, सिर्फ इसलिए कि मैं इनकी बेटियों से आगे न निकल जाऊं, खानदान में बात किसी को मालूम न हो जाए। अगर गलती से कोई मेरी तारीफ कर देता है या मेरे खाने को शौक से खा लेता है तो मेरी कमबख्ती लाजमी आती थी। इन लोगों के जाने के बाद मुझे इतनी तकलीफ दी जाती है जिसकी कोई हद नहीं। कहते कहते उसकी आंखों में नमी आ गई। वो खुद नहीं जानती थी सामने बैठे शख्स को वो अपनी तकलीफें क्यों बता रही, मगर इसका पूछना इसे खामोश रहने नहीं दे रहा था। वह आज की नजरें इसके हाथों पर जम गई थी। वाकई वहां हल्के जले के निशान थे। इसके अंदर गुस्सा सा उभरा था, मगर इसने खुद को खामोश रखा था।
जानता था अगर इसने कोई और बात की तो सामने बैठी लड़की और तकलीफ में मुब्तला हो जाएगी, और वो उसको चाह कर भी तकलीफ नहीं दे सकता था। वो बात को घुमाते हुए बोला, तुम सच कह रही हो, तुम्हें वाकई पियानो बजाना आता है? इमामा ने फौरन सर हिलाया था, हाँ बहुत अच्छा आता है। वह चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर बोला, मेरे घर में भी पियानो है, बजाओगी? इमामा ने हैरत से इसे देखा था, सच? हाँ। वो पहली बार बच्चों की तरह खुश हुई थी। मैं बहुत अच्छा बजाऊंगी, आप देखना, आपको बहुत मजा आएगा। मैंने सुना है अमीर लोग ऐसी उम्दा चीज अपने घर में लाजमी रखते हैं। फिर अचानक इससे कुछ याद आया था। वैसे आपका नाम क्या है? आपने अभी तक बताया नहीं। मैं आपको क्या बोलकर पुकारूं? वह आज कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया था। वह आज बलूच। फिर हल्का सा मुस्कुराया था, लेकिन तुम मुझे वजी कह सकती हो, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ। नाम लेकर बुलाना अच्छी बात नहीं है। मामा ने बिल्कुल बच्चों की तरह सर हाँ में हिलाया था और दोबारा खाना खाने में मगन हो गई थी। वहाज ने बेख्तियार इसकी मासूमियत को देखा था, लेकिन इसका ध्यान इस तरफ नहीं था। थोड़ी देर बाद जब वो खाना खाकर फारिग हो गई तो वहाज इसे एक बड़े से कमरे में लेकर आया था। इमामा अंदर दाखिल हुई तो चंद लम्हे खामोश करी इर्द गिर्द देखती रही। कमरा बहुत शानदार था, मगर अजीब हद तक खामोश भी। सामने एक बड़ा सा पियानो रखा था जिस पर सफेद कपड़ा चढ़ा हुआ था। इमामा की नजरें फौरन इस पर जाकर रुक गई थी। वाओ, आपके पास इतना बड़ा है? और वो बेख्तियार बोली थी, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। बहार चंद कदम पीछे खड़ा इसे देखता रहा और बोला, ये पूरे 4 साल से बन रहा है। इमामा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा था। 4 साल से क्यों? वह आज की नजरें पियानो पर जम गई थी। आज तक किसी ने इसे हाथ तक नहीं लगाया और न मैंने किसी को इजाजत दी। इमामा धीरे धीरे पियानो की तरफ बढ़ती थी। आपको बजाना आता है? वहाज ने सर नफी में हिलाया। नहीं। फिर चंद लम्हे खामोश रहकर बोला, मेरी माँ को आता था। इसके बाद मामूद से ज्यादा धीमी हो गई थी, लेकिन वो चली गई, इसलिए इसकी पसंदीदा चीज पर भी सफेद कपड़ा डाल दिया। इमामा ने पलट कर इसे देखा था। कहाँ चली गई? चंद लम्हों के लिए दोनों की नजरें मिली। वहाज का जबड़ा सख्त हुआ था। फिर इसने फौरन चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था। मर गई। इमामा खामोश हो गई थी, जबकि वहाज धीरे से बोला, इसलिए अब किसी को इसे हाथ लगाने नहीं देता। फिर जैसे इसे कुछ याद आया हो, मेरी एक दोस्त है शाजिया, इसे भी पियानो बजाना आता है, लेकिन मैंने इसे भी कभी इजाजत नहीं दी। इसने मामा की तरफ देखा था, मगर अजीब बात है, दिल चाह रहा है तुम बजाओ। मामा के चेहरे पर फौरन खुशी आई थी। सच? हाँ, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। वो मुस्कुराती हुई पियानो के करीब पहुंची थी। वहाज ने सफेद कपड़े की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर अगले लम्हे इसका दिल अजीब बेचैनी से धड़का था। वहाज ने फौरन हाथ पीछे खींच लिया था। मामा ने हैरत से इसे देखा। क्या हुआ? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुम बाद में बजा लेना। मामा ने मासूमियत से इसकी तरफ देखा था। बाद में तो शायद हमारी मुलाकात ही ना हो, अभी बजाने देना। इसके लहजे में ऐसी सादगी थी कि वहाज चंद लम्हे से देखता रह गया था। फिर इसने खामोशी से हाथ बढ़ाया और सफेद कपड़ा खींच दिया था। पियानो चमकता हुआ सामने था। इमामा के चेहरे पर खुशी वाज़ेह थी। वो फौरन चेयर पर बैठ गई थी। इसकी उंगलियां नरमी से कीज पर रुकी थी। वहां चंद कदम दूर खड़ा खामोशी से इसे देख रहा था। अगले लम्हे इमामा ने बजाना शुरू किया था। पहली धुन सुनते ही वहाज के चेहरे के तासुरात बदल गए थे और इसका दिल जोर से धड़का था। नजरें एक लम्हे के लिए झुक गई थी। यही धुन, यही अंदाज, यही तरतीब, इसके ज़हन में जैसे बरसों पुरानी यादें एक साथ जाग उठी थी। इमामा पूरी तवज्जो से बजा रही थी, जबकि वहाज की सांसें बेतरतीब होने लगी थी। इसकी आंखों में नमी उतर आई थी। कमरे के बाहर से मुलाजमीन भी हैरानी से अंदर झांकने लगे थे, क्योंकि 4 साल बाद इस कमरे से दोबारा पियानो की आवाज आई थी। वहाज के हाथ मुट्ठियों में बंधे हुए थे। अगले लम्हे वो अचानक जोर से धारा था। बंद करो इसे। इमामा चौंक कर रुक गई थी। इसके हाथ कीज पर जम गए थे। वहाज की आंखें सुर्ख हो रही थीं। किसने कहा था तुम्हें बजाने को? इमामा घबरा कर खड़ी हुई थी। मैं तो सिर्फ
نکل جاؤ میرے گھر سے، وہ بری طرح چیخا تھا۔ دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امامہ سہم گئی، وہ اس اچانک رویے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وحاج نے غصے میں اس کا بازو پکڑا اور دروازے کی طرف دھکیلا تھا۔ جاؤ یہاں سے، کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ امامہ کی آنکھوں میں فوراً آنسو بھر آئے تھے۔ لیکن آپ نے خود کہا تھا۔ آواز نہیں آ رہی؟ تمہیں نکل جاؤ یہاں سے، تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی چیخ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ امامہ چند لمحے سکتے میں سے دیکھتی رہی تھی، پھر اگلے لمحے روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وحاج وہیں کھڑا سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر اچانک دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر زمین پر بیٹھ گیا تھا، جیسے وہ دھن اب بھی اس کے دماغ میں گونج رہی ہو۔ دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دوپہر 1:30 بجے وہ سہمی صدیق منزل میں داخل ہوئی۔ گیٹ بند کرتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وحاج کی چیخنے کی آواز اب تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ آنکھیں مسلسل نم تھی، مگر وہ بار بار انہیں صاف کر رہی تھی تاکہ گھر والے نہ دیکھ سکیں۔ جیسے وہ لاؤنج میں داخل ہوئے، اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ سامنے صوفے پر سائمہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ان کے ساتھ دانیہ بھی موجود تھی۔ دونوں کے چہروں پر سختی تھی۔ امامہ نے خاموشی سے سلام کیا تھا اور سر جھکا اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی، جب پیچھے سے سائمہ بیگم کی تیز آواز آئی، کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ میرے سامنے۔ امامہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ پہلے ڈری ہوئی تھی کہ اب ان کے انداز سے اسے مزید خوفزدہ کر دیا۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ سائمہ بیگم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ یہ جو تم آوارہ گردیاں کر رہی ہو نا، ذرا اس کی تفصیل دو مجھے۔ امامہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں آوارہ گردی نہیں کر رہی تھی، تو کہاں سے آ رہی ہو؟ ان کی آواز مزید سخت ہوئی تھی۔ ٹائم دیکھا تم نے؟ 1 بجے تم گھر میں داخل ہوتی اور اب 1:30 بج رہے ہیں۔ کہاں تھی تم؟ امامہ نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ وہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ سائمہ بیگم کی بھویں سکڑی تھیں۔ کیا؟ وہ بولی، ایک گاڑی سے وہ مجھے ہسپتال لے گئے تھے، پٹی کروائی، اس لیے دیر ہو گئی۔ اس نے اپنی آستین اوپر کی تھی جہاں کوہنی پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ دانیہ نے پٹی دیکھ کر منہ بنایا تھا، جبکہ سائمہ بیگم طنزی انداز میں بولی تھی، اندھی ہو کر چل رہی تھی جو گاڑی کے سامنے جا گری۔ پھر زہر بھرے لہجے میں بولی، ویسے گاڑی نے تمہیں کچل کیوں نہیں دیا؟ زندہ کیسے بچ گئی تم؟ امامہ کا دل جیسے چیٹ گیا تھا۔ اس نے فوراً سر جھکا لیا تاکہ آنکھوں میں بھرنے والے آنسو کوئی نہ دیکھ سکے۔ دانیہ ہنستے ہوئے بولی تھی، امامہ یہ منحوس ہے نا، اس گاڑی والے کا ہی نقصان ہو گیا ہوگا۔ پھر نفرت سے اسے دیکھ کر بولی، اتنی بدبخت ہے کہ یہ سب کو مار کر مرے گی۔ امامہ کے ہاتھ کانپے تھے۔ پتہ نہیں بابا نے کون سا عذاب میرے سر لے لیے۔ دانیہ مسلسل بول رہی تھی، نائلہ آپی کے ساتھ جو ہوا نا، سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں نے اسے اب تک گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ امامہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے، مگر وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے معلوم تھا یہاں صفائی دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سائمہ بیگم نے سختی سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے سوچ لیا جلد سے جلد اس کی شادی کسی بڈھے سے کروا دوں گی۔ امامہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ چچی چپ! وہ فوراً چیخیں، میری بیٹیوں کے لیے کالا سایہ بن گئی ہو تم، جہاں جاتی ہو نحوست پھیلا دیتی ہو۔ امامہ کے ہونٹ کانپے تھے۔ میں نے کیا کیا چچی؟ بس یہی رونے دھونے والے ڈرامے۔ سائمہ بیگم غصے سے بولی، اپنا یہ معصوم چہرہ میرے سامنے نہ بنایا کرو۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا، کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کچن میں بہت برتن پڑے ہیں، جا کر انہیں دھو۔ امامہ نے فوراً آنسو صاف کیے تھے۔ جی۔ بامشکل اتنا کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ دانیہ اب بھی آنسو بہا رہی تھی، جبکہ امامہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے خاموشی سے روتی جا رہی تھی۔ دوسری جانب وحاج اپنے پیانو روم کے فرش پر بیٹھا ہوا تھا، دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ امامہ کے بجاتے ہوئے وہی سر اب تک اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی تو مگر اگلے لمحے وہ دھیرے دھیرے ماضی میں کھو گیا تھا۔ 4 سال پہلے وہ دبئی سے واپس آیا تھا۔ مسلسل 1 مہینے کے بزنس ٹور کے بعد وہ سیدھا گھر پہنچا تھا۔ اپنی ماں کے لیے مہنگے تحائف لے کر آیا تھا، کیونکہ وہ ہر بار
بچوں کی طرح ضد کرتی تھیں کہ میرے لیے کچھ ضرور لانا۔ وہ مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا، مگر لاؤنج میں بیٹھے اپنے باپ کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے صوفے پر بیٹھے تھے، چہرہ عجیب حد تک بجھا ہوا تھا۔ وہ آج فوراً ان کی طرح بڑھا تھا بابا، مگر انہوں نے سر تک نہیں اٹھایا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ پھر ہلکا سا مسکرایا تھا، مجھ سے ملیں گے بھی نہیں آپ؟ اس کی آواز پر انہوں نے سر اٹھایا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں ایسی شکست تھی کہ وہ آج بے اختیار چونکا تھا۔ اگلے لمحے وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا اور ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کیا ہوا بابا، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ موم کہاں ہے؟ اس کے سوال پر اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ وہ آج گھبرا گیا تھا۔ بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ تمہاری ماں، ان کی آواز ٹوٹ گئی تھی، تمہاری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ ہاتھ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا ہنسا تھا۔ کیا مطلب؟ ایسے مجھ سے طلاق لے لیے؟ اس کی آواز میں شدید ٹوٹ پھوٹ تھی۔ اور وہ قاسم کے ساتھ چلی گئی ہے؟ وحاج کے چہرے سے رنگ اڑ گیا تھا۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ فوراً بولا تھا، اسے پھر سے موم پر الزام لگا رہے ہیں۔ اس کے باپ نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں نے پہلے بھی کبھی اس پر جھوٹا الزام نہیں لگایا، آج بھی سچ بول رہا ہوں۔ پھر کانپتے ہاتھوں سے موبائل اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یقین نہیں ہے تو یہ دیکھ لو۔ وحاج نے موبائل لیا تھا۔ اگلے لمحے اس کی سانس رک گئی تھی۔ اسکرین پر جس کی ماں سفید جوڑے میں کھڑی تھی، جبکہ قاسم موجود تھا۔ دوسری تصویر میں دونوں نکاح نامے پر سائن کرے تھے۔ وحاج ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ چند لمحے اس کے منہ سے آواز نہیں نکلی، پھر وہ بامشکل بولا، اور آپ مجھے یہ سب آپ بتا رہے ہیں؟ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میں اتنا غیر اہم ہوں کہ مجھے اتنی بڑی بات بھی وقت پر نہ بتائی جائے۔ اس کے باپ نے بے بسی سے دیکھا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ وحاج کے منہ سے بہت باتیں آئی تھی، مگر اس نے خود کو ضبط کیا تھا۔ اس نے خاموشی سے موبائل واپس ان کے ہاتھ میں دیا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے نمبر پر کال کرتا رہا تھا، کئی بار کال کرتی رہی، پھر آخر انہوں نے فون اٹھایا تھا۔ موم، اس کے آواز بری طرح کانپی تھی، واپس آ جائیں۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ بولی تھی، اب واپس نہیں آ سکتی۔ وحاج، کیوں؟ وہ پہلی بار ٹوٹا تھا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، تم ہمیشہ میرے بیٹے رہو گے۔ ان کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ مگر میں واپس نہیں آ سکتی۔ اس نے بہت کہا، منت کی تھی، لڑا بھی تھا، مگر انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا تھا۔ 1 مہینے بعد اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس دن وہ بہت دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھا رہا تھا، پھر خاموشی سے اس سے گھر سے نکل گیا۔ اس نے الگ گھر لے لیا تھا، وہ گھر جہاں نہ اس کی ماں تھی نہ باپ، صرف خاموشی تھی اور وہ خود۔ تبھی اس نے پیانو روم بند کر دیا، کیونکہ پیانو اس کی ماں کا تھا۔ اس کا باپ اس کو پھینک دینا چاہتا تھا، لیکن اس میں ہمت نہیں تھی کہ اپنی ماں کی چیز پھینک پاتا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا، لیکن اسے ایک لمحے سکون نہیں ملا تھا۔ جو اس نے ماما کے ساتھ کیا تھا، اسے بہت زیادہ برا لگ رہا تھا۔ اگلے دن باہر صبح 7 بجے سے گرلز کالج کے سامنے گاڑی کھڑی کیے بیٹھا تھا۔ اس نے رات بھر ٹھیک سے نیند نہیں کی تھی۔ کل امامہ کو اس طرح دھکے دے کر نکالنے کے بعد سے اس کا دل عجیب بے چینی میں مبتلا تھا۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ایک اجنبی لڑکی کے جانے سے اسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ وہ بار بار خود کو سمجھاتا رہا کہ یہ سب فضول ہے، مگر پھر بھی صبح ہوتے وہ بے اختیار یہاں چلا آیا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل کالج کے گیٹ پر تھیں۔ پھر ٹھیک 8:30 بجے وہ سامنے سے آتی دکھائی دی تھی، سفید یونیفارم میں ملبوس۔ وہ دھیمی چال چل رہی تھی، چہرہ پہلے سادہ مرجھایا ہوا تھا۔ وحاج نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا تھا۔ امامہ نے جیسے اسے دیکھا، اس کے قدم ایک لمحے کو رکے تھے، مگر اگلے لمحے وہ سر جھکا کر اس کی بغل سے گزرنے لگی تھی۔ وحاج نے فوراً اس کی کلائی تھام لی۔ اگر راستے میں تماشا نہیں چاہتی تو خاموشی سے میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور میری بات سنو۔ امامہ نے پہلی بار غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کچھ سخت بولنا چاہتی تھی، مگر پھر خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ امامہ فرنٹ سیٹ پر سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ وہاں اسٹیئرنگ سنبھال چکا تھا۔
चंद लम्हे गाड़ी में खामोशी रही, फिर वहाज ने धीरे से कहा, नाराज हो मुझसे? मामा खामोश रही। मैं जानता हूँ कल मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा रवैया रखा। इसने गहरा सांस लिया था, मगर इस बुरे रवैये के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। मामा ने धीरे से इसकी तरफ देखा था। वो वजह कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपने मुझे खुद कहा था कि मैं आपका पियानो बजा सकती हूँ, फिर आपने मेरे साथ इतनी बदतमीजी क्यों की? इसकी आवाज में शिकवा था। आपको पता है वो धुन बहुत अच्छी थी। वहाज ने नसें झुका ली थी। वो मेरी माँ की धुन थी। इसकी आवाज मध्यम हो गई थी। बस मुझे बहुत कुछ याद आ गया था। फिर इसने पहली बार पूरी संजीदगी से इसे देखा था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ मामा। मामा हैरत से इसे देखने लगी थी। वह आज हल्का सा तल्ख सा मुस्कुराया था। तुम जानती हो मैंने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी, किसी के सामने सर नहीं झुकाया, मगर तुम पहली लड़की हो जिससे मैं माफी मांग रहा हूँ। मामा फौरन घबरा गई थी। ऐसे मत करें, फिर धीरे से बोली, मुझे तो सब ऐसे भी काला साया कहते हैं जिसकी जिंदगी में जाती हूँ वहां अंधेरा ले आती हूँ। आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। वहाज ने फौरन इसकी बात काटी थी। मुझे इन फजूल बातों पर कोई यकीन नहीं है। फिर चंद लम्हे से देखता रहा। बस ये बताओ क्या तुम मेरे साथ चल रही हो? मामा ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं जाना। वहाज ने संजीदा चेहरा बनाते हुए कहा, आज भी चिकन बिरयानी बनी है। मामा की नजरें फौरन इसकी तरफ उठी थीं। वहाज ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। और मीठे में बहुत मजेदार केक भी है। मामा पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जो हो चुकी थी। सच? हाँ, वहाज ने सर हिलाया था। और तुम पियानो भी बजा सकती हो। मैं वादा करता हूँ कुछ नहीं कहूंगा। मामा ने चंद लम्हे शक भरी नजरों से इसे देखा था। आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? इसके मासूमियत पर वहाज के दिल में अजीब नरमी आई थी, मगर इसने खुद को संभाला था। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। फिर गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, अब चलें? मामा ने फौरन संजीदगी से कहा, लेकिन देखें मैं बिरयानी ज्यादा खाऊंगी। वहाज बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ठीक है, जितनी मर्जी खा लेना। मामा के चेहरे पर फौरन खुशी आ गई थी, जबकि वहाज गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। इसके चेहरे पर वापस आती वो मासूम खुशी देखकर न जाने क्यों पहली बार इसके अपने दिल को भी सुकून महसूस हुआ था। वहाज उसे दोबारा पियानो रूम में ले आया। कमरे में दाखिल होते मामा की नजरें सीधा पियानो पर जाके रुकी थी, मगर इस बार इसके चेहरे पर पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी। वो खामोशी से खड़ी पियानो को देखती रही। वहाज ने इसके चेहरे के तासुरात गौर से देखे थे, फिर धीरे से बोला, क्या हुआ? बैठो, बजाओ ना। मामा ने फौरन इसकी तरफ देखा था। वादा करें आप मुझे फिर से नहीं भगाएंगे। इसके लहजे में अजीब सी एहतियात थी। देखा, जब मैं कोई धुन पकड़ लेती हूँ ना तो फिर इसे अधूरा छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। वहां चंद लम्हे से देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया था। तुम इतनी कम उम्र हो, इतनी मासूम सी हो, लेकिन इतनी टैलेंटेड कैसे हो? मामा ने हैरत से देखा। तुम्हें पता है? वहाज धीरे से बोला, बेशक मुझे मेरी माँ पसंद नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि वो बहुत प्रोफेशनल थी। इसकी नजरें पियानो पर जम गई थी। और तुम तो प्रोफेशनल से भी ज्यादा अच्छा बजाती हो। मामा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। मेरे बाबा ने सिखाया था। फिर फौरन बोली, लेकिन आप अपनी अम्मी को पसंद क्यों नहीं करते? ये तो बहुत बुरी बात है। वहाज ने फौरन नजरें चुराई थी। तुम इस बात को छोड़ो। फिर बात बदलते हुए बोला, मुझे धुन सुनाओ, फिर मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। मामा फौरन खुश हो गई थी। सच? हाँ, फिर ठीक है। वो फौरन पियानो के सामने जाकर बैठ गई थी। बाहर खड़े मुलाजमीन हैरानी से ये सब देख रहे थे। वहाज बलोच जो किसी से 2 मिनट सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, आज एक लड़की के सामने इतने सुकून से खड़ा था। न इसके चेहरे पर गुस्सा था, न सख्ती। ये सब इनके लिए नाकाबिले यकीन था। मामा ने धीरे से कीज पर उंगलियां रखी थी। अगले लम्हे मध्यम धुन पूरे कमरे में फैल गई थी। वहाज खामोशी से इसे देखता रहा। इसके चेहरे पर पहली बार सुकून आया था। मामा पूरी तवज्जो से बजा रही थी, जैसे दुनिया में इस वक्त इसके लिए सिर्फ यही धुन अहम हो। फिर अचानक इसने साथ गाना शुरू कर दिया। इसकी आवाज हैरान कुन हद तक खूबसूरत थी, नरम, मीठी, दिल में उतर जाने वाली। वो एक गजल गा रही थी और हर लफ्ज जैसे सीधा दिल पर असर कर रहा था। वहां जब मुकम्मल शहर में गिरफ्तार इसे देख रहा था। कमरे में मौजूद मुलाजमीन भी खामोश खड़े सुन रहे थे। चंद लम्हे बाद जब धुन खत्म हुई तो मामा ने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा था।
کیسی لگی آپ کو میری غزل؟ وہاج ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ امامہ نے ہلکا سا ہاتھ ہلایا۔ کہاں کھو گئے؟ وہاج نے جیسے خود کو سنبھالا تھا۔ تم بہت کمال ہو۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ اتنا بڑا ہنر ضائع کیوں کر رہی ہو؟ امامہ کے چہرے کی مسکراہٹ ہلکی پڑ گئی تھی، کیونکہ آج کی دنیا میں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے نا، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ وہ دھیرے سے بولی تھی۔ لوگ صرف ترس کھاتے ہیں، موقع نہیں دیتے۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر دوبارہ چمک آ گئی تھی۔ ویسے آپ نے بولا تھا بریانی بھی کھلائیں گے اور کیک بھی۔ وہاج بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ ہاں یاد ہے۔ امامہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ تو پھر چلے نا۔ وہاج نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی تھی۔ امامہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اپنی ہتھیلی اور ہلکا سا مسکرائی اپنی چھوٹی سی ہتھیلی اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ وہاج نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، جبکہ وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا تھا، مگر ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ امامہ ہر روز کالج کے گیٹ پر ایک امید کے ساتھ نکلتی تھی، مگر وہاج کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ آج بھی وہ مایوس سی گھر واپس آئی تھی، یونیفارم تبدیل کیے بغیر ہی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دل عجیب اداسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اسے اس شخص کی کمی اتنی کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ ابھی وہ خاموش بیٹھی تھی جب باہر سے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگی تھی۔ پہلے اس نے دھیان نہیں دیا، مگر پھر کسی انجانے احساس کے تحت اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ جیسے لاؤنج میں قدم رکھا، اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ سامنے صوفے پر وہاج بلوچ بیٹھا ہوا تھا، بلیک سوٹ میں ملبوس۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ صدیق صاحب اس کے سامنے جھکے بیٹھے تھے، جبکہ سائمہ بیگم اور ان کی دونوں بیٹیاں حد سے زیادہ خوشامدی انداز میں اس سے باتیں کر رہی تھیں۔ اچانک وہاج کی نظر امامہ پر پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار واضح سکون آیا تھا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی آواز پر سب کی نظریں امامہ کی طرف گئی تھی۔ مجھے لگا شاید میں غلط گھر میں آ گیا ہوں۔ امامہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اگلے لمحے وہاج اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور سیدھے اس کی طرف بڑھا تھا۔ سائمہ بیگم اور ان کی بیٹیوں کی سانسیں جیسے رک گئی تھیں جب وہاج نے امامہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ امامہ چونک گئی تھی۔ اب وہ کچھ بول نہیں پائی تھی، جبکہ وہاج اسے اپنے ساتھ لے کر واپس صوفے کی طرف آ گیا تھا۔ اس نے امامہ کو اپنے برابر میں بٹھایا تھا۔ دانیہ اور نائلہ کے چہروں پر واضح جلن آ گئی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اتنا امیر اور بااثر آدمی امامہ جیسی لڑکی میں دلچسپی لے سکتا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہاج نے سیدھا صدیق صاحب کو دیکھا تھا۔ آپ کی اس بیٹی کو میں پسند کرتا ہوں۔ اس کے الفاظ سنتے امامہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سائمہ بیگم کے چہرے کے رنگ بدل گئے تھے، جبکہ دانیہ کے ہاتھ بے اختیار بھنج گئے تھے۔ وہاج بالکل پرسکون انداز میں بولا تھا، بدلے میں آپ کو 10 لاکھ روپے دوں گا، جس سے آپ اپنا کاروبار دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ صدیق صاحب کی آنکھوں میں فوراً چمک آئی تھی، لیکن وہاج کی آواز سخت ہوئی تھی۔ نکاح میری مرضی سے ہوگا، اور وہ بھی کل۔ پھر اس نے سیدھا انہیں دیکھا تھا۔ آپ بتائیں، منظور ہے؟ سائمہ بیگم فوراً بول پڑی تھی۔ ویسے تو مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ ان کا لہجہ بناوٹی ہمدردی سے بھرا ہوا تھا، لیکن آپ کی پوری زندگی کا سوال ہے۔ انہوں نے ماما کی طرف نفرت سے دیکھا تھا۔ یہ لڑکی جس کی بھی زندگی میں شامل ہوتی ہے نا، اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ ماما نے فوراً سر جھکا لیا تھا۔ ہم نے تو ہمدردی میں اس کی ذمہ داری اٹھائی تھی، سائمہ بیگم مسلسل بول رہی تھی، مگر اتنے سالوں سے بھگت رہے ہیں۔ نہ میرے شوہر کا کاروبار اوپر جا رہا ہے، نہ میری بیٹیوں کے رشتے ہو رہے ہیں، سب اسی کالے سائے کی وجہ سے۔ ماما کی آنکھیں بھر آئی تھی، مگر وہ خاموش بیٹھی رہی تھی۔ وہاج نے چند لمحے سائمہ بیگم کو دیکھا، پھر بالکل سنجیدہ لہجے میں بولا، مجھے ایک اعلیٰ سایہ منظور ہے۔ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ میرے گھر میں تنگ دستی آ جائے، میرا گھر چھوٹا ہو جائے، میری ساری جائیداد چلی جائے، اس نے امامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تب بھی یہ لڑکی قبول ہے۔ امامہ بے اختیار اسے دیکھنے لگی تھی۔ اب مجھے بس اپنی ڈیل کا جواب دیں۔ وہاج نے دوبارہ صدیق صاحب کی طرف دیکھا، 10 لاکھ قبول ہے یا نہیں؟ صدیق صاحب فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ جی بالکل، جیسا آپ کہیں ویسا ہی ہوگا۔ ان کے چہرے پر لالچ صاف نظر آ رہا تھا۔ ہم کل ہی نکاح کر لیتے ہیں، مجھے منظور ہے۔
फिर फौरन अपनी बीवी की तरफ देखकर बोले, मेरी बीवी पागल है, इससे पता नहीं क्या बोल रही है, आप ध्यान नहीं दें। वहाज ने हल्का सा मुस्कुराकर इमामा की तरफ देखा, जबकि इमामा अब भी यकीन न आने वाले अंदाज में से देख रही थी। निकाह की तारीख तय होते ही वहाज इसे अपने साथ शॉपिंग के लिए ले गया था। दोनों इस वक्त गाड़ी में मौजूद थे। इमामा फ्रंट सीट पर बैठी थी, उसके हाथ अपनी गोद में जुड़े हुए थे, जबकि चेहरा मुसलसल झुका हुआ था। शायद अब तक इसे यकीन नहीं आ रहा था कि कल तक जिस घर में से बोझ समझा जाता था, आज वही लड़की एक अमीर और बासर आदमी के साथ इसकी होने वाली बीवी बनकर बैठी है। वह आज खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मगर बार बार इसकी नजरें इमामा की तरफ जा रही थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इमामा ने धीरे से कहा, मैं आपसे एक बात पूछूं? वहाज ने नजरें सड़क पर रखते हुए सर हिलाया था। पूछो। इमामा ने हल्का सा हिचकिचाते हुए से देखा था। आप मुझसे शादी करें, लेकिन क्यों? वहाज खामोशी से सुनता रहा, जबकि वो मजीद बोली, कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है? इस सवाल पर वहाज के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। हाँ, कह सकते हैं। इमामा ने फौरन इसकी तरफ देखा था। वहाज ने इसकी हैरानी देखकर कहा, वैसे मुझे तुम्हारा पियानो बजाना बहुत पसंद आया। फिर संजीदगी से बोला, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी काबिलियत है। इमामा खामोशी से देखती रही। वैसे ये बताओ, वहाज ने अब इसकी तरफ देखा था, तुम खुश हो मुझसे शादी करके? इमामा चंद लम्हे खामोश रही, जैसे सोच रही हो, फिर धीरे से बोली, आप मुझे बिल्कुल मेरे बाबा की तरह प्यार करेंगे ना? वहाज ने चौंक कर इसे देखा था। क्या मतलब? इमामा की आंखों में हल्की नमी आ गई थी, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट मौजूद थी। मेरे बाबा मेरी अम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे, इन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते थे। फिर बच्चों की तरह सादगी से बोली, आप भी मुझे वैसे रखेंगे ना? क्योंकि अब हम भी मियाँ बीवी बन जाएंगे। वहाज चंद लम्हे से देखता रहा। इसकी बातों में दुनियादारी नहीं थी, न लालच न चालाकी। वो वाकई शादी को सिर्फ मोहब्बत और हिफाजत समझ रही थी। जाहिर सी बात है, वहाज ने नरमी से कहा था, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा, क्योंकि बीवी होगी तुम मेरी। इमामा के चेहरे पर फौरन सुकून आ गया था। तो फिर आप मुझे रोज खाना देंगे? वहाज बेख्तियार हंस दिया था। तुम दिन में 10 बार खाना खाओगी, तब भी कोई नहीं रोकेगा। इमामा ने फौरन खुश होकर इसे देखा था। सच? हाँ। वहाज मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इमामा ने हल्के से अपने हाथों को देखा था, जिससे सब भी यकीन ना रहो। फिर फौरन बोली, और मैं पियानो भी हर वक्त बजा सकती हूँ? हर वक्त नहीं, वहाज ने जानबूझकर संजीदा अंदाज बनाया था। इमामा फौरन मुरझा गई थी, मगर अगले लम्हे वहाज बोला, दिन में 2 से 3 बार बजा सकती हो। इमामा के चेहरे पर फौरन दोबारा खुशी आ गई थी। ये भी बहुत है। फिर चंद लम्हे बाद बोली, और आप मुझे शॉपिंग भी करवाया करेंगे, जैसे अभी लेकर जा रहे हैं? वहाज ने सर हिलाया था। हाँ, जब बोलोगी तब ले जाऊंगा। फिर हल्के से मुस्कुराया था। तुम्हारे होने वाले शौहर के पास बहुत पैसा है। इमामा ने पहली बार लफ्ज शौहर पर चौंक कर इसे देखा था। फिर धीरे धीरे इसके चेहरे पर शर्माई हुई मुस्कुराहट फैल गई थी। वो खामोश होकर खड़ी खिड़की की तरफ देखने लगी, मगर इसके होंठों पर मौजूद मुस्कुराहट मुसलसल बरकरार थी। जबकि वहाज न जाने क्यों इसे इस तरह खुश देखकर खुद भी अंदर से पुरसकून महसूस कर रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था। अगला दिन नई उम्मीदों के साथ रोशन हुआ था। आज निकाह का दिन था। सिद्दीक मंजिल में काफी रौनक लगी हुई थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। साइमा बेगम और इनकी बेटियां मुसलसल लोगों के सामने बनावटी मुस्कुराहटें बखेर रही थीं, जबकि अंदर ही अंदर जल रही थीं। वहाज बलोच बतौर तोहफा सिद्दीक साहब को 10 लाख रुपए दे चुका था, और इसी वजह से सिद्दीक साहब के चेहरे पर आज अजीब खुशी थी। मगर इनमें से किसी को यह मालूम नहीं था कि जो लहंगा इमामा ने पहना हुआ है, इसकी कीमत 15 लाख थी। इमामा इस वक्त अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। सुर्ख लहंगे में वो वाकई किसी परी जैसी लग रही थी। इसके हाथ कांप रहे थे, जबकि आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे। आज इसे अपने माँ बाप की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। अगर वो जिंदा होते तो शायद आज इस तरह तन्हा न बैठी होती। वो खामोशी से अपने दुपट्टे को मुट्ठी में दबाए बैठी थी जब बाहर से आवाजें आई थी। बारात आ गई है, इसका दिल जोर से धड़का था। दूसरी तरफ वहाज अपने दोस्तों के साथ दूल्हा बना लाउंज में मौजूद था।
ब्लैक शेरवानी में वो हमेशा की तरह पुरकशिश लग रहा था, मगर इसके चेहरे पर आज अजीब संजीदगी थी। इसकी नजरें बार बार सीढ़ियों की तरफ उठ रही थीं। चंद लम्हे गुजरे थे जब इमामा के कमरे का दरवाजा खुला था। मौलवी साहब अंदर दाखिल हुए थे। इनके पीछे सदीक साहब और खानदान के चंद मर्द मौजूद थे। इमामा ने फौरन सर मजीद झुका लिया था। सदीक साहब इसके करीब आए और इसके सर पर हाथ रखा था। खुश रहो बेटा। इनके लहजे में बनावटी शफकत थी, मगर इमामा फिर भी रो पड़ी थी, क्योंकि आज वो अपने असल बाप को बहुत याद कर रही थी। मौलवी साहब ने सदीक साहब की तरफ देखा था। इजाजत है, निकाह शुरू करें। आप ही वली हैं लड़की के। सदीक साहब ने फौरन सर हिलाया था। जी मैं ही वली हूँ, इजाजत है। मौलवी साहब ने निकाहनामा खोला था, फिर इमामा की तरफ देखकर बोले, इमामा वल्द फरीद अहमद, आपका निकाह वहाज बलूच वल्द जमान बलोच के साथ मुकर्रर किया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है। इमामा का दिल बुरी तरह धड़का, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। इसने कांपते होंठों से बमुश्किल कहा, कबूल है। इसकी आवाज रोने में डूब गई थी। मौलवी साहब ने दोबारा पूछा था, इमामा वल्द फरीद अहमद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसने दोनों हाथ मजबूती से भींच लिए थे। कबूल है। इस बार आवाज और ज्यादा भारी थी। तीसरी बार सवाल किया गया था, क्या आपको ये निकाह कबूल है? इमामा की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। कबूल है। इसके साथ वो रोती हुई सर झुका गई थी। मौलवी साहब ने निकाहनामा इसकी तरफ बढ़ाया था। इमामा ने कांपते हाथों से दस्तखत किए थे। फिर वो सब बाहर आ गए थे। बाहर लाउंज में वहाज बैठा हुआ था। इसके दोस्त इर्द गिर्द मौजूद थे, मगर इसकी नजरें मुसलसल मौलवी साहब पर थी। मौलवी साहब इसके बराबर में बैठ गए थे। वहाज बलोच वल्द जमान बलोच। इन्होंने संजीदगी से कहा, आपका निकाह इमामा वल्द फरीद अहमद से मुकर्रर किया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है? वहाज ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया था, कबूल है। इसकी आवाज मजबूत थी। दूसरी बार सवाल किया गया कि आपको निकाह कबूल है? कबूल है, इसने दोबारा कहा था, जबकि नजरें चंद लम्हों के लिए झुक गई थी। तीसरी बार सवाल हुआ कि आपको ये निकाह कबूल है? इस बार वहाज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। कबूल है। मौलवी साहब ने मुस्कुरा कर निकाह मुकम्मल होने का ऐलान किया था। इर्द गिर्द मुबारकबादों की आवाजें गूंजने लगी थी। फिर निकाह नामा इसके सामने रखा गया था। वहाज ने खामोशी से दस्तखत किए थे और दस्तखत करते हुए न जाने क्यों पहली बार इसे महसूस हुआ कि आज वाकई इसकी जिंदगी बदल गई है। निकाह के बाद इसे रुखसत करवा के वो अपने बंगले पर ले आया था। वो दुल्हन बनी इसके कमरे में बैठी हुई थी। सुर्ख लहंगे में मलबूस वो बार बार अपने हाथों को देख रही थी, जिन पर गहरी मेहंदी लगी हुई थी। इसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी शादी वाकई वहाज बलोच से हो गई है। वही वहाज बलोच जिसके घर में कदम रखते हुए भी इसे डर लगता था। वो जो समझती थी कि एक दिन इसे किसी बूढ़े शख्स के साथ ब्याह दिया जाएगा। किस्मत ने अचानक सब कुछ बदल दिया था। आज वो एक बड़े बिजनेसमैन की बीवी बन चुकी थी। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब कमरे का दरवाजा खुला था और वहाज अंदर दाखिल हुआ था। ब्लैक शेरवानी में वो पहले ज्यादा पुरकशिश लग रहा था। इसने अंदर आते ही धीरे से कहा, अस्सलाम वालेकुम। इमामा फौरन मजीद झिमक गई थी और सर झुका लिया था। वालेकुम अस्सलाम। इसकी आवाज बामुश्किल निकली थी। वहाज इसके करीब आकर बैठ गया था। चंद लम्हे वो खामोशी से इसे देखता रहा, फिर इसका हाथ थाम लिया था। तुम्हें अपना ड्रेस पसंद आया? इमामा ने फौरन सर हिलाया था। बहुत खूबसूरत है। फिर मासूमियत से बोली, मेरा मेकअप आर्टिस्ट कह रही थी बहुत महंगा है। वो तो बोल रही थी लाखों का है। फिर फौरन बोली, आप भी ना पागल है, 1 लाख का ड्रेस लेने की क्या जरूरत थी? हमने कौन सा रोज पहनने? वहाज के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये 1 लाख का नहीं है। इमामा ने चौंक कर इसे देखा। तो फिर कितने का है? वहाज चलना में खामोश रहा, फिर बिल्कुल सुकून से बोला, 15 का। इमामा ने फौरन सुकून का सांस लिया था। अच्छा शुक्र है, मैं समझी 1 लाख है। 15,000 तो फिर ठीक है। वहाज अब हंसी रोक रहा था। 15,000 नहीं, वो जरा झुक कर बोला, 15 लाख। इमामा के चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए थे और वो चंद लम्हे बस इसे देखती रह गई। आप मजाक कर रहे हैं ना? वहाज ने नफी में सर हिलाया। नहीं। फिर इसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे शौहर के पास इतना पैसा है कि 15 लाख इसके लिए कोई मायने नहीं रखते। इसने इसका हाथ थोड़ा मजबूती से थामा था। मेरे लिए मायने सिर्फ तुम्हारी खुशी रखती है। इमामा खामोशी से इसे देखती रही। इसके चेहरे पर हैरत भी थी और एक अजीब सी खुशी भी।
پھر دھیرے سے بولی، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے خود اپنے دل کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے سر ہلایا تھا۔ ہاں، اس کی آواز نرم ہو گئی تھی۔ یہ محبت کب اور کیسے ہوئی میں خود نہیں جانتا۔ پھر اس نے پہلی بار پوری سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا، لیکن تمہارے لیے جو جذبات میرے دل میں ہے شاید کبھی کسی کے لیے ہوں۔ اسے دھیرے سے کہا، تم میرے لیے بہت اہم ہو ماما۔ اس کی بات سن کر امامہ کے چہرے پر عجیب سی روشنی پھیل گئی تھی۔ وہ واقعی خوش لگ رہی تھی۔ وحاش نے گہرا سانس لیا تھا۔ تم اس دن میری ماں کے بارے میں پوچھ رہی تھی نا؟ امامہ فوراً خاموش ہو گئی تھی۔ میری ماں کسی اور کو پسند کرتی تھی اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کی آواز میں دبی ہوئی تلخی تھی۔ انہوں نے بابا کو چھوڑ دیا، پھر میں سب سے الگ ہو گیا۔ اسے نظریں جھکا لی تھی۔ میں نے سب کو گڈ بائے کہہ دیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ کسی کو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے۔ امامہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اگلے لمحے وہ ذرا آگے ہوئی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس کی آواز کانپی تھی، اور میں آپ سے بہت محبت کرتی رہوں گی۔ وحاش نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ جو انسان مجھے اتنی اہمیت دے سکتا ہے، مجھے عزت دے سکتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ تو پھر میں اس سے محبت کیوں نہ کروں؟ وحاش کے چہرے پر پہلی بار مکمل سکون آیا تھا۔ سچ میں؟ امامہ نے فوراً سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اگلے لمحے وحاش نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا، جبکہ امامہ سکون سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ دونوں کو پہلی بار ایسا لگا تھا جیسے برسوں کی تنہائی ختم ہو گئی ہو۔